Ano mga goma na no, di one. Di naman. So guys, bili kayo mangga guys. Goma. 50 lang, 50. Jimmy Amaro. Araw 50 oh. Di Amaro balik. Yan kuya niya. Tayo rin kuya. Ito guys yung na-harvest namin guys oh. Di Amaro at kinat panyon. Oh, laki-laki yung mga mangga guys. Oh. Ay baga lang. Kaya pangalan din. Oh, 50 lang guys, 50. Meron pa kami harvestin dun sa taas guys oh. Marami pang bunga guys. Yun, oh. Sa taas marami pang bunga. Ha, nisita ka kuano dali padulas alya kon tirosi. Yaw-yaw. Mayaw-yaw to sa tirosi na. Ito guys oh. Oh, daghan pang bunga guys, maraming bunga pa. Oh, dali oh. Ito yung luti natin guys, wala pang bahay. Bahay lang ang kulang. Tasulukot. Bahay ang kulang, ay, marami pa sa taas oh. Eh, sa si Sali Dilo. Oh. Ayun. Ayun guys, oh, marami pa oh. Balik ka na naman sa 30 siguro guys. Harvest tayo ulit. Thank you so much guys.